जय श्रीराम पिलामाने आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर विपन्नर उद्धार पाठटीर अभ्यास प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा। एही विपन्नर उद्धार पाठर लेखक हेउछन्ती रामकृष्ण नंद, जिए कि आमे प्रत्येक दिन विद्यालय रे बोलुथिबा प्रार्थना आहे दयामय विश्व बिहारी एही प्रार्थनाटी लेखिछन्ती। ताहले चलो तांक लिखित विपन्नर उद्धार पाठर प्रश्न उत्तर गुड़िक करिबा आउ जानिबा से एही पाठरे कौन शिशु मानकु कौन जणेबा पई चाहिछन्ति। विपद ओ प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मानकर सेवारे निजको उत्सर्ग करिबा ही प्रकृत मानविकता बोली सेही विपन्नर उद्धार पाठरे कहिसन्ति। ताहले चलो आरंभ करिबा अभ्यास कार्य थिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक। एक नंबर क ख ग घ ङ च पर्यंत प्रश्न अछि। ताहले चलो आमे गोटी गोटी करी उत्तर जानिबा। क नंबर प्रश्न, ब्रिस्बेन रु उड़ाजाहाजटी केउ आड़े जाउथिला? उत्तर, 1937 मसिया फेब्रुआरी 19 तारिख दिन पूर्व दिन मानक परी उड़ाजाहाजटी ब्रिस्बेन रु बाहारी सिडनी अभिमुखे जाउथिला। ख नंबर प्रश्न, उड़ाजाहाजरे केते जण यात्री थिले? आंसर, उड़ाजाहाजरे 7 जण यात्री थिले। ग नंबर प्रश्न, ओरिली किए? आंसर, बार्नार्ड ओरिली जणे साहसी परोपकारी पशुपालक ऑस्ट्रेलियार न्यू साउथ वेल्सर उत्तर सीमारे थिबा जनबसतिहीन सुदूर विस्तृत रुक्ष मालभूमि, निबिड़ अरण्य ओ दुर्गम गिरिमाला मध्यरे तांकर बासस्थान। तांकर घर निकटरे विमानपथ जाइथिबारु से संपर्कित खबर संग्रह करिबारे तांकर आग्रह थिला। घ नंबर प्रश्न, ओरिलींकु दुर्गम अरण्यरे किए बाट कढाइला? उड़ाजाहाजर दुर्घटना स्थलकु जिबा पई ओरिलींक मनरे आग्रह सृष्टि होइथिला। दुर्घटना स्थलटी किंतु न्यू साउथ वेल्सर निबिड़ अरण्य ओ दुर्गम गिरिमालार कौनसी एक अज्ञात स्थान थिला। ओरिली एकाकी सेही निखोज विमान अनुसंधानरे दुर्भेद्य घंच बेतबण ओ दुर्लक्ष्य घाटी भितर देई आगे चलिले। तांकर दृढ़ प्रतिज्ञ मनोभाव तांकु जेपरी अरण्यरे बाट कढ़ेई नेउथिला। व नंबर प्रश्न, इंग्रेज युवक जनक किए? आंसर, त्याग ओ वीरत्वर मूर्तिमंत प्रतीक थिले सेही इंग्रेज युवक। से दुर्घटनाग्रस्त विमानर जणे हतभाग्य यात्री थिले। दुर्घटनारू अल्पके वर्तीथिबा आहत अन्य साथीद्वयଙ୍କୁ उपयुक्त सेवा ओ चिकित्सार बंदोबस्त करिबा लागि पर्वत पाददेशरे थिबा जनबसति अंचलकु से आगे जाइथिले। मात्र दुर्भाग्यवशतः पर्वत उपरू ओह्लाउथिबा बेले गोड़ खसी जिबारु से 50 फुट तळकु खसी पड़ी भयंकर भावे आहत होई गोटिए गछमूले विश्राम नेउथिबा बेले शेष निश्वास त्याग करिथिले। च नंबर प्रश्न, लेखक केउ स्थानटीकु मानव जातिर एक तीर्थभूमि बोली कहिसन्ति? आंसर, महान त्याग ओ असाधारण वीरत्व प्रदर्शन करी इंग्रेज युवक जनक दुर्घटनाग्रस्त विमानर अन्य 2 आहत यात्रींक पई साहाय्य ओ सेवा जोगाई सेमानंकु निश्चित मृत्युमुखरू उद्धार करिबा पई दुर्गम गिरिपथ देई अग्रसर हेले। मात्र शिलाबंधुर पथरे तांकर गोड़ खसी जिबारु असहाय भावे से मध्य मृत्युवरण कले। ऑस्ट्रेलियार जनसंचारहीन पर्वत ओ घन अरण्यानी मध्यरे जेउ शिला उपरे सेही इंग्रेज युवकंकर प्राणवायु बाहारी जाइथिला सेहिठारे एक समाधि निर्मित होला। से स्थान आजि मानव जातिर तीर्थभूमि। नंबर 2, 2 बा 3टी वाक्यरे उत्तर लेख। क नंबर प्रश्न, ओरिली विमान दुर्घटना विषय रे जानिबा पई आग्रही हेले काहेकि? आंसर, ओरिली जणे पशुपालक होइथिले मध्य रेडियो शुणिबा ओ संवादपत्ररू संवाद जानिबारे तांकर आग्रह थिला। तांको घर निकटरे विमानपथ जाइथिबारु विमान दुर्घटना संपर्कित संवाद संग्रह करिबाकू से अधिक आग्रही थिले। एतद् भिन्न तांकु सेही पार्वत्य अंचलर अनेक विषय जणाथिला। नंबर ख, ओरिली केउ निष्पत्ति नेले? पर्वतर उच्चता एवं मेघ ओ वायुस्रोतर अनिश्चित गति इत्यादि विषय रे विचार करी ओरिली अनुमान करिथिले
ହୁଏତ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ସେହି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ଓ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକାକୀ ନିଖୋଜ ବିମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନମ୍ବର ଗ. ଓରିଲି ଓ ଇଂରେଜ ଯୁବକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋହନୀୟ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର: ବାର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲି ଓ ଇଂରେଜ ଯୁବକ ଦୁହେଁ ତ୍ୟାଗ, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଅପୂର୍ବ ସାହସିକତା ଯେଉଁ ଅନୁପମ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଓରିଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଆହତ ମୁମୂର୍ଷୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା 3 ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଥୀଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂରେଜ ଯୁବକ ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁର ଗିରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ: ବୀର ଯୁବକ, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଛି, ଏକଥା କିଏ, କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଇଂରେଜ ଯୁବକ ଜଣକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର ଅନ୍ୟ ଆହତ ସାଥୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ନିଜେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝରଣା ପାର ହୋଇ ଶୈବାଳ ଜଡ଼ିତ ପିଚ୍ଛିଳ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ିଉଠି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଗେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ 25 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶିଳା ଦେହରେ ପିଟି ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହାତର କଚଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସଜ୍ଞା ଫେରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେହି ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ମହାନତାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କହିଛନ୍ତି। ଙ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ: ଓରିଲିଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ମହତ୍ ଗୁଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ? ଆନ୍ସାର: ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କାଳେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କାଳେ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏହା ଭାବି ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓରିଲି ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆହତ 2 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଅନାହାରରେ ଗୋଟିଏ ରାତି କଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୈହିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରି ମହତ୍ ଗୁଣ ଆମେ ଓରିଲିଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଉତ୍ତରରେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2ରେ ବିପନ୍ନର ଉଦ୍ଧାରର ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସିବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।